आदाब। आप देख रहे हैं बदतमीज सच अपने मेज़बान अज़हर शाम के साथ। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो का मौज़ू है जो जेफरी एप्स्टाइन की फ़ाइल्स के बारे में आपसे वज़ाहत शेयर करना चाहता हूँ कि असल में जेफरी एप्स्टाइन था कौन। नाज़रीन, जेफरी एप्स्टाइन और इससे जुड़ी हुई एप्स्टाइन फ़ाइल्स जो आजकल बहुत पॉपुलर हैं, आज की दुनिया में ताकत, दौलत, जराइम और इंसाफ के निज़ाम पर एक बड़ा सवालिया निशान बन चुकी हैं। एप्स्टाइन फाइल्स दरअसल इन कानूनी और तफ्तीशी दस्तावेज़ात को कहा जाता है जो अमेरिका और जेफरी एप्स्टाइन के ख़िलाफ़ होने वाली तहकीकात के दौरान इकट्ठी की गई, जिनमें अदालतों के रिकॉर्ड, गवाहों के बयानात और ईमेल्स, फ़्लाइट लॉग्स और जो कॉन्टैक्ट लिस्ट्स वगैरह हैं और वो दीगर शवाहिद भी इसमें शामिल किए गए। नाज़रीन, ये फ़ाइल इस बात को समझने में मदद देती है कि एप्स्टाइन किस तरह एक वसी नेटवर्क के ज़रिए बाअसर और ताकतवर लोगों के करीब रहा है। तकरीबन दुनिया के बड़े ही ताकतवर लोगों के करीब रहा है और ये ताकतवर लोग उसके मेहमान खुसूसी भी रह चुके हैं। यकीनन आप सबको पता चल गया होगा कहाँ कहाँ के लोग इसके मेहमान खुसूसी रह चुके हैं। नाज़रीन, इस पर कम उम्र लड़कियों के साथ जिनसी इस्तेहसाल और इंसानी स्मगलिंग जैसे संगीन इल्ज़ामात लगे हैं। इन फाइल्स का मकसद ये था कि तहकीकात शफाफ हों और मुतासरीन को इंसाफ मिल सके। तहम इनमें किसी का नाम आ जाना लाजमी तौर पर जुर्म साबित होना नहीं है, बल्कि ये सिर्फ़ एक तल्लक मुलाकात या राब्ते की निशानदेही करता है कि ये लोग वाकई इस एप्स्टाइन से मिले थे और इन लम्हात में मिले थे। नाज़रीन, जेफरी एप्स्टाइन एक अमरीकी फाइनेंसर था जो 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। इसका तल्लक एक मुस्तवद तबके यहूदी ख़ानदान से था और इसकी इब्तदाई ज़िंदगी में कोई ऐसी बात नहीं थी जो कि ज़ाहिर करे कि वो मुस्तकबिल में इतना ताकतवर और मुतनज़्ज़ा शख्स बन जाएगा। इसने कॉलेज की तालीम मुकम्मल किए बगैर ही तदरीस के शोबे में कदम रखा और एक महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगा। गालिबन शायद इसका वो एक ट्रिक था जिस तरह ताकि वो कम उम्र लड़कियों तक रसाई हासिल कर सके, शायद इसने वो इस्तेमाल किया। जहाँ वो पढ़ा रहा था, इसकी जान पहचान अमीर घरानों के बच्चों से और इनके वालिदैन से हुई, क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल स्कूल था। यही राब्ते बाद में इसके लिए माली दुनिया के दरवाजे खोलने का ज़रिया बने, चाहे वो ब्लैकमेल के ज़रिए करता था या कोई और सोर्सेज थे, लेकिन उसका मालदार बनने का जो पॉइंट था वो यही था। वक्त के साथ वो वॉल स्ट्रीट तक पहुंचा और एक बड़े सरमायाकार के अदारे में काम करने लगा, जहां इसने अमीर क्लाइंट्स के साथ माली मामलात सीखे, फाइनेंस के रूल्स रेगुलेशन भी सीखे और ताकतवर लोगों के करीब होता चला गया। इसका एक ट्रिक था कि किस तरह मैं हुकूमत में बैठे या इक़्तिदार में बैठे लोगों के साथ मुलाकात तय करके उन्हें अपने शिकंजे में ला सकूं। नाज़रीन, एप्स्टाइन की दौलत के बारे में हमेशा सवालात उठते रहे हैं, क्योंकि इसकी कंपनी महदूद क्लाइंट्स के साथ काम करती थी और इसके कारोबारी मॉडल्स में शफाफियत कम ही नज़र आती थी। कहा जाता है कि वो इंतहाई अमीर अफराद के लिए सरमायाकारी और टैक्स मैनेजमेंट जैसी खिदमत फराहम करता था। यहाँ तक भी है कि वो टैक्स चोरी करने के गुर सिखाता था जो बड़ी फार्म्स थी इंडस्ट्रियल, जो लोग इलीगल एक्टिविटीज़ करते थे। और ये सिर्फ यूएसए में ही नहीं, यूएसए से बाहर भी उसने अपनी खिदमत सर अंजाम दी है और इसी के बदले इसे भारी फीस मिलती थी या भारी एक रकम दी जाती थी। ताहम इसकी असल आमदनी के ज़राए आज भी मुकम्मल तौर पर वाज़िया नहीं हो रहे हैं।
جس کی وجہ اس پر شک و شبہات مزید بڑھتے ہیں، اور دولت آنے کے بعد اس نے دنیا کے مختلف حصوں میں مہنگی ترین جائیدادیں خریدی، جن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیو یارک میں ایک شاندار قسم کا ہوٹل خریدا اس نے، فلوریڈا میں خریدا، اور اس طرح امریکہ کے مختلف شہروں میں بڑی اچھی رہائش انہوں نے ریزارٹ خریدا تھا وہ۔ ایپسٹین نے پیرس میں اپارٹمنٹ اور کی ورجن آئی لینڈ میں ایک نجی جزیرہ بھی خریدا تھا، جسے بعد میں میڈیا نے پیڈوفائل آئی لینڈ جیسے متنازع نام سے پکارا ہے۔ میں بھی اس کے کچھ اور بھی نام تھے، لیکن زیادہ امریکن میڈیا پہ پیڈوفائل نام سے وہ جزیرہ پاپولر ہے۔ ناظرین، ایپسٹین کا تعلق کا دائرہ غیر معمولی طور پر وسیع تھا۔ اس کے روابط میں سیاستدان، بزنس مین، لیڈرز، شاہی خاندان کے افراد، مختلف ممالک کے شاہی خاندان، سیاستدان اور مشہور شخصیات، بزنس شخصیات بھی جو ہے نا شامل تھیں۔ ایپسٹین خود کو ایک سوشل کنٹریکٹر کے طور پر پیش کرتا تھا، اور امیر اور طاقتور لوگوں کو ایک دوسرے ایک خاص پوائنٹ پر ملوانے کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ انہوں نے بہت سارے ایسی ملاقاتیں کروائی ہیں دنیا کے مختلف جو سیاستدان وغیرہ یا اس طرح کے ہائی پروفائل لوگ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے جہاز کے فلائٹس لاگز اور کانٹیکٹ لسٹ میں کئی معروف نام نظر آتے ہیں، جس پر بعد میں میڈیا اور عوام نے سوال اٹھائے۔ تاہم یہ بات بار بار واضح کرنا ضروری ہے کہ کسی کا نام ان فائلز میں ہونا خود بخود اس کے جرم میں ملوث ہونے کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ اصل فیصلہ عدالت اور ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ہی ہونا ہے۔ یہاں میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اس کے جو مسنگ لاگز ہیں اس میں باقی لوگوں کا بھی کردار ہے، صرف اسی کا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایپسٹین کا معاملہ مرنے کے بعد کلوز ہو جائے گا۔ یہ فائلز ابھی بہت سارے سیاستدانوں جو ہائی پروفائل سیلیبریٹیز ہیں ان کے نام آنے والے ہیں، اور ان پر بھی کارروائی ہونے والی ہے۔ اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ کو ضرور یہ سوچنا ہوگا کہ آیا یہ فائلز اس ہی وقت میں کیوں اتنی میڈیا پر پاپولر کی گئی ہیں۔ ناظرین، ایپسٹین کے خلاف الزامات پہلی بار 2005 کے آس پاس سامنے آئے، جب فلوریڈا میں کم عمر لڑکیوں نے اس پر جنسی استحصال کے الزامات لگائے۔ اس کے بعد تحقیقات ہوئیں، لیکن 2008 میں ایک متنازع پلے ڈیل کہہ سکتے ہیں اس کے تحت اسے ہلکی سزا ملی، جس پر امریکی عدالتی نظام پر شدید تنقید بھی ہوئی اس دور میں 2008 میں۔ اور یہ سوال اٹھا کہ آیا دولت اور اثر و رسوخ پر انصاف کو متاثر کیا؟ یہی سال بعد 2019 میں اسے دوبارہ گرفتار کیا گیا، اور اس بار اس پر وفاقی سطح پر انسانی اسمگلنگ اور جنسی جرائم کے سنگین الزامات عائد کیے گئے۔ یہ کیس نیو یارک میں چل رہا تھا، اور امید کی جا رہی تھی کہ اس بار مکمل سچ سامنے آئے گا، لیکن اگست 2019 میں ایپسٹین جیل میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ اب یہاں پہ بہت سارے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک خاص گروہ اب بھی اس کے بیہائنڈ جو کام کرتا ہے، انہوں نے اسے قتل کیا، اور یہ اس کی جو خودکشی کی کہانی بنائی گئی یہ بھی ایک فرضی کہانی تھی۔ ایپسٹین کے اس کیس میں جب وہ مردہ پایا گیا تو اس کو سرکاری طور پر خودکشی قرار دیا گیا۔ تاہم اس واقعے نے دنیا بھر میں شکوک و سوالات اور سائنسی نظریات کو جنم دیا۔ ایپسٹین کی موت کے بعد بھی کیس ختم نہیں ہوا، کیونکہ متاثرین نے انصاف کا مطالبہ جاری رکھا اور اس کے نیٹ ورک پر تحقیقات پر زور دیا ہے۔ اسی تناظر میں عدالتوں کے ذریعے مختلف اوقات میں ایپسٹین سے متعلق دستاویزات اور فائلز کو جزوی طور پر عوام کے سامنے لایا گیا، جنہیں عام طور پر ایپسٹین فائلز کہا جاتا ہے، یا ایپسٹین فائل کے نام سے جو ابھی پاپولر ہوئی ہیں۔ ناظرین، ان فائلز کے کھلنے سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ایپسٹین کا معاملہ صرف ایک فرد کا جرم نہیں تھا، بلکہ یہ طاقت، یہ پیسے اور نظام کی کمزوری کی ایک بڑی مثال ہے۔
मैं एक यहाँ पे ये बात वाज़िह करता चलूँ कि अक्सर पाक व हिंद में लोग इसको बड़ा ऐसे ले रहे हैं पाकिस्तान में कि गैर मुस्लिमों ने ऐसे काम किए और ये वाक़या अगर मुसलमान ने किया होता तो ऐसा होता। भाई मुसलमान मुल्क में भी इससे भी बड़े जुल्म हो रहे हैं, पाकिस्तान में इससे भी बड़े जुल्म हो रहे हैं इंसानियत के साथ। नाज़रीन, इन दस्तावेज़ात में ये सवाल भी उठाया गया कि क्या वाक़ई सब के लिए कानून बराबर है, या लोग जो बासर लोग हैं वो बरसों तक इस निज़ाम से बच निकलते हैं, वो अपना पैसा मानी शो करके इससे बच निकलते हैं। मगर अब ये केस कुछ और सतह से ही अपना प्ले बैक देगा वहाँ पे। आज एप्स्टीन की ज़िंदगी एक मिसाल बन चुकी है कि किस तरह दौलत और तल्लुकात किसी शख्स को उरूज तक ले जा सकते हैं, लेकिन जुर्म और इस्तहसाल आखिरकार एक इसी तबाही की तरफ ले जाते हैं। नाज़रीन, इसकी कहानी हमें ये सबक दे रही है कि जदीद दौर में शफाफियत या आज़ाद मीडिया या मजबूत आलमी निज़ाम कितने ज़रूरी हैं, ताकि किसी भी माशरे में ताकतवर अफराद को कमज़ोरों का इस्तेसाल ना करने दिया जाए। एप्स्टीन फाइल में महज कागज़ात का मजमुआ नहीं, बल्कि वो आईना है जिसमें आलमी ताकत के ढांचे, अखलाकी ज़वाल और इंसाफ की जद्दोजहद साफ नज़र आती है। एक बात ये भी है कि अगर ऐसा वाक़या पाकिस्तान जैसे मुल्क में हुआ होता तो क्या वहाँ की अदालतें अपने ही उस मुसलमान भाई के लिए ऐसे निकलती या सच पर ऐसे दस्तावेज़ात दुनिया के सामने रखती? हरगिज़ नहीं। ये भी बड़ी बात है कि अमेरिकन निज़ाम में ये चीज़ मंजर आम पर लाई गई कि जुर्म करने वाला कितना खतरनाक मुजरम था। ये था एप्स्टीन का एक मुख्तसर सा तारुफ। अपने मेज़बान अज़हर शाम को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।